channel. Ito, ang next natin i-shout out at ipi-play si Perrax. Yan. Ito yung mga vlog niya. Oh. Ito, i-play ko to guys sa kanya. Perrax. Yan. Ano meron sa 255 yan. So, okay. Dito muna siya. Oops. Ito yung bagong kang OG ito na kuan ko, na play ko si OG TV. Shout out. O saka next na ipi-play natin sa kabila. What happened? Ano nangyari sa kuan? Okay. Yan muna ha. Tama kuan tayo. Mga kaparet. Oops, next ipi-play ko si Your Friendship. Yan, Your Friendship. Kita ng isang video yan. Ito tayo play. Okay. May ads agad si Your Friendship. Okay. Yan ang pangalan niya. Your Friendship. Happy to the speaker of the house. Oops, lubat na. Okay. Next, kuhan tayo. Shout out na. Kanina, naputol yung shout out natin kanina. Yan. To Happy Homes Beauty. Yan, si ma'am. Yan. Para ma-promote ang mga videos at kuhan nyo, channel. Yan, Happy Homes Beauty. Promote natin. Okay. So, puntahan nyo guys, mag-reply agad yan, ma'am. Hindi naman kaagad-agad, basta mag-reply yan. Si ma'am, tapos yung iba. Yung sa account sa pinakailalim. Si Bossing, DZM, palaging reply yan. Ito si Ma'am Irene, yan. Ini, it's a Korean vlogger. Shin Ami, Shin Ami, okay. Barcelona Street, shout out. More street dancing doon sa Barcelona, Gian 2. Ayan. So, si ito singer. Okay. Si Buboy Palad, palagi itong nag-play sa akin, no? I-check niyo ang channel niya. Magaling itong kumanta. Cover songs. Yun ang kuha niya. Yan. Rocco's video. Mga classic TV series sa unang panahon. Nani. Sa paningaban nga salida. Mad TV. Si King Retro Gaming. Okay. Next. Ito si paring Red sa Panta. Magaling itong magkanta din. Red sa Panta vlogger. Norin Village. Yan. Kaganda 21 vlog. Nature's Anui. Yan. Lakad-lakad lang sa magandang lugar. Yan, maganda yan. Walking tour. Ay. Hala Paris. Food vloggers. Hala Paris. Jackie Mapingki. Indonesian sila. Jesus Chua. Yan. Shout out Jesus Chua. Tapos dito sa lalim, marami pa dito hindi na ako natin shout out. Ito si Pogi Boy, hindi pa first time ko ito na shout out. So ito si Pogi Boy. Ayan, kitang-kita na. Pogi Boy. Food vlogger sa ano na lang. Tapos mga places na magaganda. Si Pogi Boy Production. Ito, magaling na singer to. Vietnamese yata to. Hindi ko sure but from Vietnam yata siya. So ito pa si Spell Niame Marazine. German. Is German siguro ito siya.
Igorota Capture. Shout out, ma'am. Baguio sa Grod. Yan, magandang lugar. Rins TV. Shout out. Okay, Rins TV. Manong Lakay. Shout out. Next vlog na ko. Last na siguro gano. Kay nakamptay ko ng trabahoon. Yan. Ito si Katabang Dev. Shout out Katabang Dev, oh. Mag-watch siya ng video niyo. Full view kaagad. Kagad. Full view palagi. Kagad, ah. Asap de. Ito si Pujiyati Wedudo. Yan. Wala na. Shout out lahat. Shout out. Supin Barsebal. Shout out, ma'am. Salamat sa mga pag-play niyo sa YouTube channel ko. Pili Lifestyle. Shout out. Carl Heinz. Shout out. Liza Tony Vlog. Shout out. Libaston Program. Shout out. Siglan tayo. Si Kulo the Rapper. Shout out, Kulo. Hello, follow up ko, ma'am. 2024 Shopee Tiki Bar. 008817. Shout out. Lisa Laurente. Okay. Doon mo tayo sa mga nag-comment. Ito tayo, ha. Ito tayo sa nag-comment. Si Bunda Family. Ito. Bunda Family. Shout out. Ano? Si Natalie Jern. Shout out. Yan. Si Apin Rina. Shout out. Si Easy Channel. Shout out. Si Jizin Mix Vlog. Shout out. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Nature Sui. Shout out. Yeah. Living after 50s. No worry. Shout out. Saka ito. Kin Wigger. Shout out.